तो आज हम खेलने वाले हैं लूना। हमारा गला थोड़ा सा खराब है तो ज़्यादा अच्छे से खेला नहीं होगा और पीछे बंदर के जैसे आवाज़ निकलता है कौन जो नहीं। मैं इंडियन हूँ इसलिए मैं इंडियन भाषा में दूँगा। सामने डबालो के लिए बस मैंने আমাদের চ্যানেলের নাম তো সবাই জানো এছে নাম কেটে সামনে আল্লাহ জানে মোবাইল নিয়ে এরা 99 চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত। বট মানে সাউন্ড কমালে দেবো। बड़ी बड़ी मेरी ये देखो मुझे वो बड़ी बड़ी कम खत्म कर दिला मुझे चलो चल देखो जो ये पैंट से खत्म लग गए सेंसर होंगे ये वीडियो पर तुम देखो कि हमारा पैंट का चेंज कर वीडियो पे ये तो तुम लग जा बुझे मैं सेंसिटिविटी तो बड़ा लगे 150 मैं सेंसिटिविटी एक टाइम अंडर हमारी जे एक टाइम अंडर हमारी जे हेड दिखे बार गेम चलो एक टाइम अंडर हमारी जे एक टाइम अंडर हमारी जे सही कैसे MP50 शॉटगन सुन सलाम MP50 शॉटगन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरे 10 तो घंटे बिक जाते वो आके और गेम में तो लैग हो जाता मैंने आवाज किस करा ने गेम तो लैग हुई पहले बेच कर मैं गेम पे खराब गेम में लैग कर एनिमी देखी इधर होने के बाद तो वीडियो मार गई तो लेंगे तो करो ये बात हराम से होता है ये बूमर से कमेंटे जानी ब्लू मस्ती नहीं ग्रेट मस्ती আমার নাম দেখতে পারো এরা নাই কি আগে আগে করবো তোমার পরে ভিডিওগুলো দেখতে বুঝতে পারবো না আমার নাম চেঞ্জ করছি তোমরা যখন কাস্টম ভিডিও পছন্দ করলে আমি কাস্টম ভিডিও বানাবো পরে ভিডিওতে বুঝতে পারো আমি এখনই কাস্টম ভিডিও বানাই দিই আরে বাবা जल्दी इतनी मेट किलने वाले थे रेडी अरे पलाई गल खास मुहिम से ये तो रात इधर रात चले हैं धरे ने मॉडल से मारले को ना दिन थी देखो ये हरामी मोट समय चले ओ डायरेक्ट हेडशॉट ভালো यार ভালো দিলাম हेडशॉट ना ये हेडशॉट डायरेक्ट हेडशॉट मार दिला मत एंड ओबस विकी बॉट हमने आ बॉट ना डायरेक्ट करते हेडशॉट मैच विन तो मैच तो काट कर खत्म हो गया ना That's right, I'm the game champ. Oh no. तुमने बेशी तस्तरी मने मैच शेष ही गए थे टाइम की हो रहा है আমি আর একটা ম্যাচ খেলবো নাকি এই ম্যাচটা একটু বেশি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে এই প্যান্টটা চেঞ্জ করবো
প্যান্টটাই আমার বাউল হয় না, তো আমি এই প্যান্টটা নিই, ফুল মিল খাম প্যান্ট। না একটা কাম করি, এইটার হাত এইটাই ধরি, এইটাই বল ধরে জ্যাকেটটা থেকে আমি কোনো এইটাই রাখলাম, এইটাই রাখলাম। স্যালাডটা লোনা স্টার্ট করলাম। দ্বিতীয় হলো না এই মেশিন তাড়াতাড়ি শেষ করতেছে, কারেন্টটা বেস্তার হলাম সামনে। ও বলো দিয়ে না সামনে সাইডে, আর আমি একলা চলে যেতে। ও ফুল হেডশট, অনেক ভালো হেডশট করে। যেমন আমি বুঝিনি কেন বলো, তোমার এম বুঝবে তুমি। চলো তোমার এই ডাউন সাইড অনেক খারাপ, তুমি ছেড়ে দিও। আর আমার এম খারাপ মামা, ও দুইবার হেডশট মানে তো বিপদ মারা লাগবে আমার মনে হয়। সব দিন বিপদ মানে কি হলো, ডান ಡಬಲ್ ಬಸ್ತೆ ಇದು ಹೊರತಿದ್ದೆ ಡಬಲ್ ಬಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದು अरे मामा काम है ना मुझे दे एसएमएस जैसे मैं एसएमएस ठग गया पता है कोनो माने है ना ये बॉडी बॉडी माइरे दिखते रहा एक्टर ना तो बार हटती है ये हमारा तो सब खत्म मैं बुझ जाऊँ हमारे हमारे तो अनेक खत्म है एगारो हेल्थ नहीं आई थी कौन कर रहे हैं मारते तो मोटला मुझे बोला नहीं डब्ल्यू ना पता मैंने वो ये की नदी बड़ी को काम है ये मैं तो तले की डी हम गान जे हम मैसेज दे সাহায্য করবে না ঠকলে এসে এই ভিডিও আমি কমেন্ট में দেখবেন না আমার স্পিড বেশি হইছে না আমার কত স্পিড বেশি মানে আমি 10 মিনিট বেশি ভিডিও বানাই না ওই দেখো মাইয়েটার ক্যাম্পার মাইয়ের জন্য মানে আমরা ম্যাচ করতে আছি দুজনকে তো বুঝ মারলাম দেখা যাক কোন দিয়ে আপনাদের মধ্যে কোনটা আজকে তো আইনি দেখি কোন আমি